Asik ya. Asik ya. Assalamualaikum. Wani mudun yang dulu ora. Enggak apa? Mudun. Wani ora mudun yang dulu. Adik sing gone biasa iku mudun enggak. Nek mudune wani ae munggah sing dhuwur lah. Salah. Datang tak Ini kalau tenda ini kalau enak gede. Lah gede. Ah Korea. Jalan juga. Nanti ki. Ya munggah naik dulu. Yang dulu. Ya. Promosi. Parkiran. Dulu. Parkiran. Dari parkiran dulu. Wami ya. Motor trail nanang tukunan deh. Nah, ora seneng trail tadi. Anda masih bersama 101 Mayangkara Istimewa. Pinter nawar lho. Alah gendang iki kok. Oh, jago ta jago. Tukune gale sak juta. Dipersembahkan Arafah Tour and Travel. Umrah nyaman, travel aman, cukup setor KTP. Semuanya akan diurus. Hubungi Arafah Tour and Travel, Jalan Semeru 81A Kota Blitar, HP 0812 3316 3963. Tentang panci bolong. Oh, kemarin ana kok saiki. Namanya tentang panci bolong. Kayak pocong, kayak kuntilanak. Gentong panci bolong. Kayak bendera Indonesia kayak umbe. Kayak sapi. Bos. Nyet kan mukanya jelek. Aduh. Lo kan monyet kan suka jahat, Mbak. Itu. Aduh. Aku tahu ya di dalam mana. Kalau siapa? Aku takon. Nah, no aku aku paut cara ngejak nang gone. Anu we ora bahaya. Madem nang kene, Mas. Jagone. Tak jaluk pangananku. Nanti tahu. Saya kira yang gedungan kita mati ya. Kono pinggir dhewe kono, Mas. Nggih. Kene. Kene. Iki lho pinggir dhewe. Nanti, Mas. Saya nah, lagi marah-marah naik. Bang siram. Kata nono. Nah, iki lho, iki kan ya tak kabut. Kabut rokok ya. Masuk. Dulu. Katanya Mas ya.